चलो प्ले स्क्रीन शो कर ना नहीं आगे हाँ शो कर चलो प्रथम प्रश्न पिले देछि कि हिमवतः गंगा प्रभवति हिमवतः इत्यत्र संगच्छते भूभ प्रभव भुवः प्रभवः भुवः भूवः प्रभवः भूवः प्रभवः नहीं ठीक तापर देछि पिले कि बाताय कपिला विद्युत बाताय इत्यत्र को लुपी संपद्य माने छ द्रुपी संपद्य माने च ना नहीं लुपी संपद्य माने च ठीक ताले पिले द्रुपी संपद्य माने च आ नाइ बा देखो छ मु भी तमरी कथा रे केंती हे गेली अरे एटा उत्पादन ज्ञापिते च उत्पादिते ज्ञापिते अरे उत्पादन पिले ठियौ हैला तो जदि भक्ति ही ज्ञान कल्पते सेटा जो जे कल्पते थिय पिले भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते चला उत्पात पिले ठीक काहे ना उत्पात द्वारा ज्ञापित माने जणा पडुची कि कपिला विद्युत जदि देखा देला ताले बात ताले पिले बात्या हबो ठीक अछि तापर पिले ध्रुवम अपाय अपादानम इत्यत्र ध्रुवम इत्यस्य कः अर्थः अबोधिभूत स्थिर बोली कहबनी बोली तुमको कहतला परा पिले ध्रुव माने स्थिर नुह ध्रुव माने हला पिले अबधिभूतम ठीक अछि काहे ना स्थिर कहिदेले पिले मु जो तमर उदाहरण देथिली पिले दीटा मेंढा बा जो गोटे दौड़ुथिबा घोड़ारो जने पड़ी गला ताल एठी पिले केही स्थिर नुह ना घोड़ा तो पिले स्थिर नुह ना ना नहीं बा दीटा मेंढा मनकर परस्पर पिले धक्का हले हां दी जन जाकी पछू घुंचले के स्थिर केही स्थिर नाही त सेति पई पिले ध्रुवम रो मानेला अबधिभूतम तो जहा को तुमे अबधिभूत करिया पई चाहुच हैला तापरे एतेषु किम वाक्यम परिशुद्धम व्याघ्रेण विभेति व्याघ्रस्य विभेति कोन अब को व्याघ्रात विभेति तो व्याघ्रात विभेति पिले हैला ठीक तापरे एतेषु किम वाक्यम परिशुद्धम फलेभ्यः याति फलानाम याति फलेषु याति फलानि याति फलेभ्यः याति हाँ फलेभ्यः याति हैला पिले तापरे वारणार्थानाम इप्सितः इत्यस्य उदाहरणं किम को पिले धानेभ्यः गां वारयति धानेभ्यः गां वारयति तो धानेभ्यः गां वारयति धानेभ्यः वा धान्येभ्यः धान धान्य दीटा गोटी ही शब्द पिले हैला तापरे नवनीतात् घृतम उत्पद्यते इत्यत्र पंचमी केन सूत्रेण वारणार्थानाम इप्सितः दर्शनम इच्छति पराजय रसोढः जन्नी कर्तुः प्रकृति काहे ना पिले नवनीत ना जन्नी कर्ता पिले से ही सॉरी जन्नी कर्तुः प्रकृति जे पिले प्रकृति हेतिबो तो एठी घृतर प्रकृति पिले कोन नवनीत नवनीत माने कोन जानि छटी पिले कोन नवनीत घृत लहुणी लहुणी पिले हैला नवनीत चौरम बोली कह जाछि परा कागो श्री कृष्ण को पिले कृष्ण को हैला तापर पिले आख्यातोपयोगे का संज्ञा कर्म अपादान संप्रदान अधिकरण अपादान संज्ञा पिले हैला आख्यातोपयोगे तापर पिले अस्त्रीलिंगे गुणे हेतु का विभक्ति तृतीया पंचमी षष्ठी तृतीया पंचमी अरे तृतीया और पंचमी दीटा जाक विभाषा गुणे अस्त्रिया हाँ तो से आंसर है तृतीया और पंचमी दीटा जाक विभक्ति पिला हवा जदि पिले स्त्रीलिंग शब्द हला तार केवल तृतीया पंचमी हबनी हैला किंतु अस्त्रीलिंग जदि हला ताले पिले तृतीया भी परियो पंचमी भी परियो चलो तापर पिले अध्ययनात् पराजयते
इत्यत्र पराजयते इत्यस्य कः अर्थः? परास्तः भवति, पराजितः भवति, ग्लायति, अभिभवति। कौन हो पिले? पराजित आयति हला अरे पराजयते माने पिले ग्लायति। कहीं ना से कहला पराजय है असोढ़। जदि पराजयते अर्थ पिले असोढ़, असोढ़ माने पिले माने थकी जीवा, पूरा ग्लान हो जीवा। ठीक अच्छे। आ जदि पिले पराजयते अर्थ पराजित हम ताले सेठी पिले आ पंचमी हबन, सेठी कौन हो द्वितीय हो। ठीक अच्छे पिले। तो से एटी पराजयते अर्थ पिले ग्लायति। पिले अध्ययनात् पराजयते ग्लायति इति अर्थः ना नहीं। तो पराजयते माने पिले ग्लायति। चलो तापर पिले नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य वक्ता कह? अध्येता, आख्याता, वाचक, अभिनेता। आख्याता। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य पिले जी वक्ता होता है से ही आख्याता पिले। ठीक है ठीक आंसर पिले आख्याता। तापरे आंग इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा कस्मिन् अर्थे भवति? मर्यादा अर्थे, असमन्तात अर्थे, हीने अर्थे, अधिकार्थे। मर्यादा मर्यादा हाँ मर्यादा थे। तो आंग मर्यादा वचने ना नहीं पिले तो मर्यादा अर्थे। बस एतिकी कथा पिले। आउ जहाँ रहा माने पुणी नेक्स्ट क्लास रे देखिबा ना। तो काली की षष्ठी व्यक्ति पढ़ी थाओ। ठीक है काली की षष्ठी व्यक्ति करवा। हौ चलो पिले आम मैंने बर्तमान देखा कौन ना मनुस्मृति। ता प्राय पिला पिले नुआ ही मनुस्मृति बुझल। कहीं जो मन जो मन तो शास्त्री इत्यादि करके आस से अरे कार अनम्यूट हो गला। अरे चला तो मनुस्मृति पिले ठीक अच्छे। तो पे माने गोटे प्रकार माने कहि परिया पिले कौन कोड ऑफ कंडक्ट ना नहीं कोड ऑफ कंडक्ट ना पिले मनुस्मृति आम संस्कृत पिले तो संविधान भी कहि परिया। अरे मनुस्मृति की पिले संविधान बोली मध्य कह जाई परियो। जे संविधान लिखिचंती पिला भारतर सी भी मनुस्मृति को लेकिन लिखिचंती। ठीक अच्छे। तो कहीं ना आमर पिले मनुस्मृति हो गला, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गला। तो एथे जेतिकी पिले आईन कानून अच्छी ना तो कोठी एतिकी आईन कानून नथियो पिले। ठीक अच्छे। तो सेति पई मनुस्मृति पिले आउ जहार रचयिता पिले किए से? अरे साक्षात मनु निजे पिले। ठीक अच्छे है ना। तो मनुस्मृतिर रचयिता पिले मनु पिले निजे आउ सेति पई तांकर जो स्मृति ग्रंथ पिले ताकू कहा जाय पिले मनुस्मृति बोली। तो चलो विशेष कथा सेमती पिले तापर विशेष आलोचना किछि करियार नाही। आउ मनुस्मृति रे पिले अध्याय संख्या प्रायतः परीक्षा रे पचारि थाई पिले तो मन रखिबो मनुस्मृति रे पिले अध्याय संख्या हे गला केते ना पिले 12 टी अध्याय रही। मनुस्मृति रे ना पिले 12 टी पिले अध्याय रही। मन रखितो पिले अध्याय संख्या मध्ये बेले बेले पिले पचारि थाई कि आउ कि परीक्षा रे मध्ये मनुस्मृति रे पिले टीका और टीकाकार को ऊपर मध्ये प्रश्न आसी थाई पिले बुझो छी के माने प्रसिद्ध प्रसिद्ध टीका और तांकर टीकाकार पिले जेमती पिले मनुस्मृति ऊपर टीका अछि पिले जहा ना हला मनुहास्य आ जहार टीकाकार हेले पिले मेधातिथि। सेमती गो टीका अछि पिले मनु टीका जाको लिखचंती पिले कि से गोविंद राज। गोटे टीका अछि पिले मन्वर्थ मुक्तावली जार टीकाकार हेले पिले कुल्लुक भट्ट बहुत इंपोर्टेंट पिले। ठीक अछि। कुल्लुक भट्ट मनुस्मृति रे पिले बहुत प्रसिद्ध टीकाकार आ जहार टीकार ना हला पिले कोन मन्वर्थ मुक्तावली। आउ सेमती गोटे टीका अछि पिले मन्वर्थ वृत्ति आ जहार टीकाकार हेले पिले सर्वज्ञ नारायण। आउ गोटे अछि पिले मन्वर्थ चंद्रिका जहार टीकाकार हेले पिले राघवानंद। सेमती गोटे टीका अछि पिले मन्वर्थ बोधिनी जहार टीकाकार पिले मणिराम। आउ गोटे टीका सेमती चंद्रिका जहार टीकाकार पिले रामचंद्र। सेमती नंदिनी नंदन मनुशास्त्र विवरण त पिले भारुचि। तो एमती पिले जो टीका गुडा सब लिखा जाइछि पिले गुडा टिके टिके पिले मने रखिबो कि किछि मन रख न रख पिले मनु टीका और मन्वर्थ मुक्तावली टीका एई दुटा पिले बहुत इंपोर्टेंट पिले हैला। कुल्लुक भट्ट आउ के से गोविंद राज। ठीक अच्छे। ए दुटा टीका पिले बहुत फेमस टीका तो एटलिस्ट एतिकी टीका पिले मन रखिबो बुझला।
आउ किसी विषय ना आम मानकर जहाँ सिलेबस अकॉर्डिंग पिले आम मान केवल 3टा ही अध्याय पिले पढ़िया पड़ो कोटू को अध्याय पिले प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय आउ पिले सप्तम अध्याय तो यही 3टी अध्याय ही पिले इंपोर्टाट होता है प्राय जगह पिले खाली एथे बोली ना प्राय जगह जब प्रश्न आसे ये 3टा अध्याय ही पिले अधिकांश प्रश्न पिले आसी थाए आउ अन्य जगह पे एत सारा प्रश्न किसी आसेनी पिले है तेरे चलो आम मैंने पिले यही क्रम प्रथम अध्याय पिला जे आरंभ करवा आ प्रथम अध्याय संपूर्ण तो पिले पढ़िया पिले बड़ कष्टकर जिनस संपूर्ण अध्याय तो पढ़ी हेनी ता भर पिले मु बाछी बाछिकी पिले तो जी श्लोक तुम मान आनी तुम मैंने परीक्षा से एटलिस्ट पिले मन रख ठीक अच्छे तो प्रथम अध्याय पिले तमाने प्रथम आर्टिस्ट पिले प्रस्तावना जानियार अच्छी कि मनुस्मृति केमती कौन आरंभ होती तो मनुस्मृति सेमती किसी मंगलाचरण पिले ना तो से मनुस्मृति पिले सेमती किसी मंगलाचरण ही ना पिले ठीक अच्छे तो डायरेक्ट पिले मनुस्मृतिर प्रथम श्लोक पिले है मनुम एकाग्रमासीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदं वचनम अब्रुवन् ये है पिले प्रथम श्लोक ताले कहउचंदी पिले कि मनुम एकाग्रम आसीनम ताले मनु पिले एकाग्र हेकरी बसिथिले तो मनु पिले एकाग्र हेकरी बसिथिले तो सही समय महर्षय अभिगम्य तो महर्षि माने तांको पाखरे पहुंची यथा न्यायम प्रति पूज्य तो तांको पिले न्यायपूर्ण भावरे बा यथोचित भावरे पूजा अर्चना कले करिकरी कौन कले ना इदम वचनम अब्रुवन् तो यही कथा कहिले कौन कहले पिले परवर्ती श्लोक रे कहबो ताले महर्षि माने एकाग्र चित्तरे तथा सुखपूर्वक बसिथिबा भगवान मनुंक पाखकु जाई यथोचित पूजा अर्चना करी एहा कहिले ठीक अछि पिले बुझाव तापर सेतु से माने कौन कहले पिले ना भगवान सर्ववर्णानां यथावत् अनुपूर्वसः अंतर प्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि तो कहते हे भगवान है जाकर मनु को कहते महर्षि माने कि हे भगवान सर्ववर्णानां समस्त वर्ण मानकर वर्ण माने पिले जो 4टी पिले वर्ण रही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो समस्त वर्ण मानकर आउ कार ना अंतर प्रभवाणां च जो माने पिले अंतर प्रभव माने पिले जो माने वर्ण संकर जातिर बा जहा को पिले संकीर्ण जाति बोली कहा जाए माने माँ हेतिबो को अन्य जातिर बापा हेतिबो पिले को अन्य जातिर तो से पिले कोन संकीर्ण जाति तो जो माने अंतर प्रभवाणां च जो माने संकीर्ण जाति रहिथिबे तो सेमानंकर जहा भी किछि धर्मान तो सेमानंकर जहा भी किछि धर्म रहिछि कर्तव्य रहिछि सेगुडाक यथावत तो यथोचित भावरे अनुपूर्वसः तो क्रमशः वक्तुम अर्हसि आपण कहिबा पई योग्य अटंती आपण ही कहि परिबे आउ केही कहि परिबेनी ताले कोन कहले पिले कि हे भगवान समस्त वर्ण मानकर तथा संकीर्ण जाति मानकर यथोचित धर्म गुड़ी को क्रमशः कहिबा पई आपण ही योग्य अटंती केवल आपण ही कहि परिबे हैला तो महर्षि मान आछि पिले कहा को मनु को पिले पचारिले तापर शत्रु को मनु को पिले आउ कोन कहिले न त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य प्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो कहले ना पिले त्वम एकः केवल तुमे ही जने तो अस्य सर्वस्य विधानस्य तो ये सबु किछि विधि विधानर यज्ञ अनुष्ठान व्रत नियम जहाँ भी किछि विधि विधान अछि से सबुर आउ कौन ना स्वयंभुव माने जे पिले निजे निजे जात होईछि जहार केही पिले माने रचनाकार नाहंती जे पिले पौरुषेय नुहे जे पिले अपौरुषेय तले अपौरुषेय पिले कोटा अरे वेद ही तो पिले अपौरुषेय वेदर तो पिले के रचनाकार नाहंती ना सेति पय वेद को पिले कोन कहा जाय अपौरुषेय बोली कहा जाय ते सेही भलिया वेदर आउ अचिंत्यस्य जहा विषय चिंता ही करा जाय परिबो नाही अप्रमेयस्य जहा पिले कौन सी ज्ञातव्य विषय ही नुह तो से सबुर कार्य तत्वार्थवित् तो हे प्रभु आपण ही से सबुर कार्य को से सबुर तत्वार्थ को आपण ही जानती तो कार्य तत्वार्थवित् तो आपण ही से सबुर हला कार्य तत्वार्थवित् हला कार्यम च तत्वार्थम च कार्य तत्वार्थे तो कार्य तत्वार्थे
ହେଲା ବେତ୍ତି ଇତି कार्य तत्वार्थ ବିତ୍ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ କୁଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ମହର୍ଷି ମାନେ କି କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜଣେ ହିଁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନର ଅପୌରୁଷେୟ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅପ୍ରମେୟ ବେଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ତାପରେ ସେଥିରୁ କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ସତଇ ପୃଷ୍ଟସ୍ତଥା ସମ୍ୟକ୍ ଇତୌଜା ସରି सतै पृष्टस्तथा सम्यक् अमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाचार्य तान् सर्वान् महर्षिन् श्रूयतामिति तापर शत्रुକୁ सह सह मनु ତ ସେହି ମନୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୈ ପୃଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଗଲେ ବା ସେ ମହର୍ଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ମନୁଙ୍କୁ ହେଲା ତ ତଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେଇପରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପଚରା ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ପିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଗଲେ ନା ମହାତ୍ମଭିଃ ମାନେ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଅମିତୌଜା କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ପିଲେ ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ମିତ ମାନେ ପରିମିତ ଅମିତ ମାନେ ପିଲେ ଅପରିମିତ ଯାହା ପାଖରେ ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ଅଛି କାହା ପାଖରେ ମନୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେଇ ମନୁ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ତ ତାଙ୍କୁ ପିଲେ କହିଲେ ହେଲା ତ ତାନ ସର୍ବାନ ମହର୍ଷିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ସେ ସବୁ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେମିତିକା ନା ଅର୍ଚ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ଯାହାହେଲେ ବି ଅତିଥି ନା ତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଶ୍ରୂୟତାମ ଇତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା ତାହେଲେ ମହର୍ଷି ମାନେ ମନୁଙ୍କୁ ଏପରି ପଚାରନ୍ତେ ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁ ସେହି ସମସ୍ତ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଶ୍ରୂୟତାମ ଇତି ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁ ତାପରେ କହିବା ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାପରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କହିବେ ହେଲା ଦୁନିଆ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ ହେଲା ସେ ସବୁ ପିଲା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4 ପରେ ପରେ ଆଉ 5 6 7 8 ଏଗୁଡା କିଛି ମୁଁ ଲେଖିନି डायरेक्ट श्लोक नंबर 10 एठी मु श्लोक नंबर एथि मेंशन कर दउची तमମାନଙ୍କୁ सुविधा होले परे पढिला बेले तमनको खोजिया को पड़िबोनी हैला डायरेक्ट तमन पाखे जे बही थिबो डायरेक्ट बही रुपले खोजि की पढि परिबो हैला तापतले पिले दुनिया सृष्टि हैला ना सृष्टि विषय कहिबे मनु पिले ए केमति सृष्टि हैला पृथ्वी केमति हैला कोन हैला सेही सब विषय पिले तापर श्लोक नंबर 10 रे सेडी इंपोर्टेंट कथा कहिथे पिले कि आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वैनर सूनवः तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः कहते पिले आपः नाराः इति प्रोक्तः पिले आप जो अप शब्द पिले अछि ना अप शब्द पिले नित्य बहुवचनान्त शब्द ना नहीं अप शब्द पिले अप शब्द अर्थ कोन जल जल पिले आ ताहा ना पिले नित्य बहुवचनान्त शब्द आ मध्य कोन माने स्त्रीलिंग शब्द त से कहउचंती आपह तो जल को पिले नाराह इति प्रोक्तः तो जल को पिले नारा बोली कहा जाए जलर अन्य ना हला पिले नारा त जल को पिले नारा बोली काहे की कहा जाए ना आपो वै नर सुनवः तले नर तो नर नामक जो परमात्मा अछंती से परमात्मा कर संतान हेतिबा कारणरू जल को पिले नारा बोली कहा जाए ठीक अछि पिले आ ताहा यत अस्य अयनम आ सही जल ही एही परमात्मा कर अयन ही थाए अयन माने निवास स्थान ही थाए हैला ठीक अछि पिले त पूर्वम तेन नारायण स्मृतः तो सेति पई पिले माने परमात्मा को पिले नारायण बोली कहा जाए त नारा ही जहार अयन बा जहार निवास स्थान से परमात्मा को पिले नारायण बोली कहा जाए तले कोन कहिले पिले ना जल को नारा बोली कहा जाए कारण नारा नर अर्थात परमात्मा संतान आ सही नारा परमात्मा निवास स्थान होइतिबा कारणरू परमात्मा को नारायण बोली कहा जाए ठीक अछि परमात्मा को पिले नारायण बोली कहा जाए बुझला पिले तापर तुर कोन कहउचंती ना एडा मन रखियो काहे ना परीक्षा आछि पिले बहुत थरा हैला तो आपह डैश प्रोक्तः बोली परीक्षा पचारछि हैला मन रखिथिबो आपह नाराह इति प्रोक्तः ठीक अछि चलो तापर कहउचंती पिले लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुख बाहुरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं
ଶୂଦ୍ରଂ ଚ ନିରବର୍ତ୍ତୟତ୍। ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକା ନାମ ତୁ ବିବୃଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ୍। ତ ଲୋକା ନାମ ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ପିଲେ ଲୋକ ନାହିଁ ହେଲା, ଲୋକ କହିଲେ ପିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଭୂଲୋକ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ପାତାଳ ଲୋକ। ତ ଏଇ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବୃଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ନା ମୁଖ ବାହୁ ହେଲା, ମୁଖ ମାନେ ମୁଖ, ବାହୁ ମାନେ ପିଲେ ବାହୁ, ତାପରେ ଉରୁ, ଉରୁ ମାନେ ଜଙ୍ଘ, ତାପରେ ପିଲେ ପାଦ, ପାଦ ମାନେ ପିଲେ ପାଦ। ତ ନିଜ ମୁଖରୁ, ନିଜ ବାହୁରୁ, ନିଜ ଜଙ୍ଘରୁ ଆଉ ନିଜ ପାଦରୁ ପିଲେ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଂ କ୍ଷତ୍ରିୟଂ ବୈଶ୍ୟଂ ଶୂଦ୍ରଂ ଚ ନିରବର୍ତ୍ତୟତ୍। ତ ମୁଖରୁ ପିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ, ବାହୁରୁ ପିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟଂ, ଉରୁରୁ ପିଲେ ବୈଶ୍ୟଂ ଆଉ ପାଦରୁ ପିଲେ ଶୂଦ୍ର। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଜାତ କଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିଥିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମା କୋଉ ଜାଗାରୁ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ମୁଖ, ବାହୁ, ଉରୁ ତଥା ପାଦରୁ କ୍ରମଶଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଚାଲ ହେଲା। କଣ ସେ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୁଷ ସୂତ୍ରରେ କହିନା ପିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସିତ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟ ନା ନାଇଁ, ତାପରେ କଣ କଣ ପିଲେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ହେଲା। राजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ହଁ ପଦଭ୍ୟାମ ଶୂଦ୍ରୋ ଅଜାୟତ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 34 ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଅହଂ ପ୍ରଜାଃ ଶିଶ୍ରୁକ୍ଷୁସ୍ତୁ ତପଃ ତପ୍ତ୍ୱା ସୁଦୁଶ୍ଚରମ୍ ପତିନ୍ ପ୍ରଜାନାମସୃଜମ୍ ମହର୍ଷି ନାଦିतो ଦଶ। କହୁଛନ୍ତି ଅହಂ, ଅହಂ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ, ପ୍ରଜା ମାନେ ଅହಂ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ, କିଏ ସେ ମନୁ। ତ ମନୁ କହୁଛନ୍ତି ଅହಂ ପ୍ରଜାଃ ଶିଶ୍ରୁକ୍ଷୁଃ ହେଲା। ଆରେ ଯେମିତି ପିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଇଚ୍ଛୁଃ ଦିଦୃକ୍ଷୁଃ, ସେମିତି ପିଲେ ସ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଇଚ୍ଛୁଃ ଶିଶ୍ରୁକ୍ଷୁଃ ହେଲା। ଯେମିତି ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଇଚ୍ଛୁଃ ଦିଦୃକ୍ଷୁଃ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମିତି ଶିଶ୍ରୁକ୍ଷୁଃ ମାନେ ପିଲେ ସ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଇଚ୍ଛୁଃ ଶିଶ୍ରୁକ୍ଷୁଃ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ତାହେଲେ ଅହಂ ପ୍ରଜାଃ ଶିଶ୍ରୁକ୍ଷୁଃ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତପଃ ତପ୍ତ୍ୱା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କଲି। ସେ ତପସ୍ୟା ପୁଣି ଜାହିତେ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ସୁଦୁଶ୍ଚରମ୍ ବଡ କଷ୍ଟଦାୟକ ତପସ୍ୟା, ବଡ କଠିନ ତପସ୍ୟା। ତ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ପତିନ୍ ପ୍ରଜାନାମ୍, ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଜାପତି, ତ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଅସୃଜମ୍, ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ହେଲା। ତ ମହର୍ଷିନ୍, ମହର୍ଷି ମାନେ ଯୋଉ ମହର୍ଷି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ଆଦିତଃ ଦଶ, ତ 10 ଜଣ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରଥମେ 10 ଜଣ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଲି। ଆଉ ସେମାନେ ପିଲେ କିଏ କିଏ ନା ମରୀଚି ମତ୍ର୍ୟଙ୍ଗିରସୌ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଂ ପୁଲହଂ କ୍ରତୁମ୍ ପ୍ରଚେତସଂ ବଶିଷ୍ଠଂ ଚ ଭୃଗୁମ୍ ନାରଦମେବ ଚ। ତ ସେମାନେ ହେଲେ ପିଲେ ମରୀଚି, ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ମରୀଚିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ତାପରେ ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରସୌ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, ତ ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରସୌ, ତ ଅତ୍ରି ଆଉ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ତାପରେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଂ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ, ତାପରେ ପିଲେ ପୁଲହଂ, ପୁଲହଙ୍କୁ, ତାପରେ କ୍ରତୁମ୍, କ୍ରତୁଙ୍କୁ, ତାପରେ ପ୍ରଚେତସଂ, ପ୍ରଚେତଙ୍କୁ, ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠଂ, ବଶିଷ୍ଠ, ଭୃଗୁମ୍, ଭୃଗୁ, ନାରଦମ୍, ନାରଦ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10 ଜଣ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ଆରେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ପିଲେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷ କଥା ନଥିଲା, ତ ଯାହା ପିଲେ ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ପିଲେ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ଯୋଉ ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଉଦ୍ଭିଜ, ଏଇ ତ 4 ପ୍ରକାର ପିଲେ ଜୀବ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ଏଥିରେ ବି ପଢିଥିଲେ, କୋଉଥିରେ ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ମନେ ପଡୁଥିବ ପିଲେ। ତ ସେଇଗୁଡାକ ପିଲେ, ତ କୋଉ ମାନେ ପିଲେ ଜରାୟୁଜ, କୋଉ ମାନେ ଅଣ୍ଡଜ, ତ ସେଇଗୁଡାକ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ପଶବଶ୍ଚ ମୃଗାଶ୍ଚୈବ ବ୍ୟାଲାଶ୍ଚୋ ଭୟतो ଦତଃ ରକ୍ଷ୍ୟାଂସି ପିଶାଚାଶ୍ଚ ହେଲା, ରକ୍ଷ୍ୟାଂସି ଚ ପିଶାଚାଶ୍ଚ ମନୁଷ୍ୟାଶ୍ଚ ଜରାୟୁଜଃ। ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଜରାୟୁଜଃ, ତ ଏଇ ମାନେ ହେଲେ ପିଲେ ଜରାୟୁଜ। କୋଉମାନେ ନା ପଶବଶ୍ଚ ପଶୁମାନେ, ମୃଗାଶ୍ଚ, ମୃଗାଶ୍ଚ ମାନେ ପିଲେ ମୃଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଠିକ ଅଛି।
ବ୍ୟାଲାହ ବ୍ୟାଲାହ କହିଲେ ପିଲେ ହିଂସ୍ର ଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ବା ବ୍ୟାଳ ଶବ୍ଦର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି। ବ୍ୟାଳ ମାନେ ସାପ ବି, ବ୍ୟାଳ ମାନେ ହାତୀ ବି ହେଲା, ବ୍ୟାଳ ମାନେ ହିଂସ୍ରକ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ବ୍ୟାଲମ ବାଲମ ଋଣାଲତମ ତୁ ଭିରସୌ ରୁଦ୍ଧୁମ ସମୁଦୃମ୍ଭତେ କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ? ହଁ ନୀତି ଶତକରେ ପିଲେ। ତା ସେଥିରେ ପିଲେ ବ୍ୟାଳ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଆସିଥିଲା ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଚ ଉଭୟତଃ ଦତ୍ତଃ ଉଭୟତୁ ଦତ୍ତଃ ମାନେ ଯାହାର ପିଲେ ଦି ପଟ ସାଇଡରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଉଭୟତୋ ଦତ୍ତ କହିଲେ ଯାହାର ଉଭୟ ପଟେ ଦାନ୍ତ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ ଉଭୟ ପଟେ ଦାନ୍ତ ନା ନାଇଁ। ତ ଯାହାର ପିଲେ ଦି ସାଇଡ ଦାନ୍ତ ଥିବ। ଆଉ କଣ ନା ରକ୍ଷାଂଶିଚ ମାନେ ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚାଶ୍ଚ ପିଶାଚ, ମନୁଷ୍ୟାଶ୍ଚ ମନୁଷ୍ୟ, ଏମାନେ ହେଲେ ପିଲେ ଜରାୟୁଜ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଜରାୟୁଜ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡଜ ପିଲେ କୋଉ ମାନେ ନା ଅଣ୍ଡଜା ପକ୍ଷିଣ ସରପା ନକ୍ରା ମତ୍ସ୍ୟାଶ୍ଚ କଚ୍ଛପଃ यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजानि औदकानि च। ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଅଣ୍ଡଜା। ତ ଅଣ୍ଡଜା ପିଲେ କୋଉ ମାନେ ନା ପକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପିଲେ, କାହିଁକି ଏମାନେ ପିଲେ ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସର୍ପାହ ସାପ ମାନେ, ତାପରେ ନକ୍ର ନକ୍ର ପିଲେ କିଏ? ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ନକ୍ରକୁ ପିଲେ ବଧ କରିକିରି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଭଗବାନ? ହାତୀକୁ ନା ନାଇଁ, ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲେ ପକ୍ଷୀ, ସାପ ଆଉ ନକ୍ର, ନକ୍ର ପିଲେ କୁମ୍ଭୀର। ତାପରେ ପିଲେ ମତ୍ସ୍ୟାଶ୍ଚ ମାଛ, ତାପରେ କଚ୍ଛପ କଇଁଛ ହେଲା। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ପିଲେ କଣ ନା ଅଣ୍ଡଜ। ଆଉ କଣ ନା ୟାନି ଚୈବମ୍ ପ୍ରକାରାଣି ସ୍ଥଲଜାନି ଔଦକାନି ଚ, ଅଥବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥଳଜାନି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ଔଦକାନି ଯୋଉମାନେ ଜଳରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି। ତ ସେ ଟାଇପ ର ଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅଣ୍ଡଜ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖୁନ କୁମ୍ଭୀର ପିଲେ ସେ ଜଳରେ ବି ରହିପାରିବ, ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରିବ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ପିଲା ଅଛି ପେଙ୍ଗୁଇନ। ପେଙ୍ଗୁଇନ ବି ତ ପିଲେ ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ। ହଁ ପେଙ୍ଗୁଇନ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଥାଏ ପିଲା, ଠିକ। ତ ପେଙ୍ଗୁଇନ ପିଲା ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ପିଲା ଜଳରେ ବି ବାସ କରିପାରେ, ସ୍ଥଳରେ ବି ବାସ କରିପାରେ। ତ ସିଏ ବି କଣ ହେଇଯିବ? ତ ସିଏ ବି ଅଣ୍ଡଜ ହିଁ ହବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାନି ଚୈବମ୍ ପ୍ରକାରାଣି ସ୍ଥଲଜାନି ଔଦକାନି ଚ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡଜ। ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀ, ସର୍ପ, କୁମ୍ଭୀର, ମାଛ, କଇଁଛ ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜଳଚର ଆଉ ସ୍ଥଳଚର ଜୀବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡଜ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସ୍ୱେଦଜ ପିଲେ କୋଉମାନେ ନା ସ୍ୱେଦଜଂ ଦଂଶମଶକଂ ୟୁକାମକ୍ଷିକମତ୍କୁଣଂ ଉଷ୍ପଣାଶ୍ଚୋପଜାୟନ୍ତେ ୟଚ୍ଚାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଇଦୃଶଂ। କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସ୍ୱେଦଜଂ। ତ କୋଉମାନେ ପିଲେ ସ୍ୱେଦଜ ନା ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଦଂଶ, ଦଂଶ ମାନେ ଦଶୀ ପୋକ ହେଲା। ମଶକମ ପିଲେ ମଶା, ଜୁକା, ଜୁକା ମାନେ ପିଲେ ଜୋକ, ମକ୍ଷିକ, ମକ୍ଷିକ ମାନେ ପିଲେ ହେଇଗଲା ମାଛି। ତାପରେ ପିଲେ ମତ କୁଣମ, ମତ କୁଣମ କହିଲେ ବି ଯୋଉ ଛାର ପୋକ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଛାର ପୋକ। ତ ଏରା ଛାର ପୋକ ଯୋଉ ଉକୁଣି ହେଲା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମତକୁଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଉଷ୍ମଣ ଉପଜାୟନ୍ତେ। ତ ଏମାନେ ପିଲେ ସ୍ୱେଦଜରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଥାନ୍ତି। ୟଚ୍ଚ ଅନ୍ୟତ କିଞ୍ଚିତ ଇଦୃଶମ, ବା ୟାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ୟାଙ୍କ ପରିକା ଆଉ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବେ? ସ୍ୱେଦଜ ହେବେ। ମାନେ ସେମାନେ ନା ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ନା ତ ପିଲେ ଜରାୟୁଜ। ତ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ମାନେ ସ୍ୱେଦଜ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ ପିଲେ ଜାତ ହେଇଯାନ୍ତି ସ୍ୱେଦରୁ। ସ୍ୱେଦ ମାନେ ଝାଳ। ତାହେଲେ ଦଶୀ ପୋକ, ମଶା, ଜୋକ, ମାଛି, ଛାର ପୋକ ତଥା ଏପରି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଦଜ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ କଣ ଉଦ୍ଭିଜ କୋଉମାନେ ନା ଉଦ୍ଭିଜା ସ୍ଥାବରା ସର୍ବେ ବୀଜ କାଣ୍ଡ ପ୍ରରୋହିଣଃ ଓଷଧ୍ୟ ଫଲପାକାନ୍ତା ବହୁ ପୁଷ୍ପ ଫଲୋପଗଃ। ତ ଏଠି ଫଳ ଥିବ ବୋଧେ ପିଲେ, ଫଲାପାକାନ୍ତା ହେଲେ ଛନ୍ଦ ଭଙ୍ଗ ହଉଛି ହେଲା। ଓଷଧ୍ୟ ଫଲପାକାନ୍ତା, ତ ଫଳ ହିଁ ଥିବ। ଠିକ ଚାଲ। କାହିଁକି ନା ସର୍ବତ୍ର ଲଘୁ ପଞ୍ଚମ ମାନେ ପିଲା ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଘୁ ହବା କଥା। ତ 1 2 3 4 5 ତ ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା। ତ ଉଦ୍ଭିଜ କୋଉ ମାନେ ନା କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଜା ସ୍ଥାବରା ସର୍ବେ। ତ ସବୁ ସ୍ଥାବର, ଏମାନେ ପିଲେ ଏମାନେ ଅସ୍ଥାବର ନୁହଁ। ସ୍ଥାବର ମାନେ ବୁଝୁଛଟି ପିଲେ? ସ୍ଥାବର ମାନେ କଣ? ଏ ଯୋଉ କହନ୍ତି ପିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି। ସ୍ଥାବର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଯୋଉଟା ସ୍ଥିର। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଜମି ବାଡି ହେଇଗଲା, ଏଇଲା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଅସ୍ଥାବର ମାନେ ପିଲେ ଟଙ୍କା, କ୍ୟାସ। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ପିଲେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି। ତ ସ୍ଥାବର ମାନେ ସ୍ଥିର।
तो जो माने उद्भिज होता से स्थिर ही था कुआडे जाई पारंतनी पिले आ सेमाने आइदर तो पिले कौन सी बीज कौन सी मंजीरू आइदर जात हेबे न तो पिले कांड अथवा कौन सी पिले कहार डाल इत्यादि मते पोती दबो सेत्रु भी पिले गछ होई जाउछन्ती किछि गछ एमती भी अछन्ती जो माने मंजीरू भी होंती किछि पिले तांकर पिले डालरू भी होइथांती ठीक अछि आउ किछि पिले से कहउछन जो माने फल पाकांता जो मानकर फल हेई साला परे से माने मरि जांती जो गछ गुडिक तांकु पिले कहंती औषध्य तांकु पिले औषधि गछ बोली कहै जाय हला औषधि गछ पिले का कहंती जहार फल हेई गेला परे से गछ पिले मरि जाय जथा उदाहरण पिले कहला देखि कौन उदाहरण पिले कहा हाँ तो धान इत्यादि पिले शस्य गुड़ाक क्या से गुड़ाकर फल हो गला पर तांकर किछि नाही ना पिले तांको कटा ही होचे ताले जो माने फल पाकांता से माने से मानु को पिले औषधि बोली कहा जाय अथवा बहु पुष्प फलोपगा अथवा जोथरे पिले फूल फल बहुत परिमाण रे थाए त से मानु को भी औषधि बोली कहा जाय पिले हैला ताले मंजी किबा शाखारु बढ़ुथिबा लता तथा वृक्ष आदि स्थावर जीव उद्भिज अटंती फल पाची गले जो वृक्ष नष्ट हो जाती एवं जो वृक्ष रे बहुत फल फूल फल हुए से वृक्ष गुडी को पिले औषधि बोली कहा जाय ठीक अछि पिले चला तापर सेतरु कोन कहउचंती ना अपुष्पः फलवन्तो जे ते वनस्पतयः स्मृतः पुष्पिता फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृतः कहउचने पिले अपुष्पः माने फूल नाही किंतु फलवन्तः किंतु फल अछि तो से मानु को पिले वनस्पतयः स्मृतः से मानु को पिले वनस्पति बोली कहा जाय तले एमतरे गछ पिले कह तार फूल नथिबो किंतु फल थिबो कोन सेंति गछ पिले जार पिले फूल नथिबो किंतु फल थिबो कोन जानछ पिले सेंति गछ अरे जो गोटे पिले गछ ना पिले डिम्बिरी गछ जानछ डिम्बिरी गछ हां डिम्बिरी ना डिम्बिरी तो केंति कोन 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 पिले हां तार तार डिम्बिरी बोली कहंती डिम्बिरी डिम्बिरी पिले तार केवल फल तार फूल के देखछ पिले के डिम्बिरी रा तार फूल न थाए तार केवल पिले फल ही देखिबो सेतरे हैला ताकू पिले संस्कृत रे डिम्बिरी गछ संस्कृत रे कहंती पिले उदुम्बर बुझला पिले अभिज्ञान शाकुंतल मोर आछि पिले तार प्रसंग उदुम्बर बोली कहउछन सेडा हैला ताले जो मान कथारे पिले अपुष्पहा जोथरे पिले फूल न थाए किंतु फलवंत किंतु फल थाए तो से मानु को ना वनस्पति बोली कह जाय ठीक अछि आ पुष्पितः फलिनश्चैव वृक्षातु उभयतः स्मृतः आ बाकी उभयतः जोथरे पिले फूल भी थिबो फल भी थिबो से मानु को ही वृक्ष बोली कह जाय सेति पे हम माने समस्त कि नॉर्मली पिले वृक्ष बोली कहि दोचे किंतु वृक्षर संज्ञा पिले भिन्न अछि जोथरे उभय फूल आ फल थिबो तो ताको ही वृक्ष बोली कह जाय हला पिले आ जोथरे फूल न थाए कि फल थाए से हला पिले वनस्पति हला तापर कोन कहउछन पिले न तमसा बहु रूपेण बेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्वितः कहउछन पिले जो वृक्ष माने थांती ना ए माने पिले निजर कर्म हेतुना देखो जदी पिले कोन फूल अछि डालिम गछर तो फूल नाही डालिम रे फूल अछि ना डालिम फूल वा पानी रे बतरे पियंती लाल लाल फूल डाळिंब गछर माने डालिम फूल को पानी रे पकई ताको पियंती तो देह भल रहबो ना कोथि पे गोटे नाही हां डालिम फूल को ताको आनि कि पानी रे एमती पकईगिरी रात्रि बतुरी गिरी सकाळे ताको पिया पी करंती बुझिला डायबिटीज लोक माने हां डायबिटीज लोक माने पियंती डालिम फूल तापर से जो अशोक गछर फूल अशोक गछर जो कढ़ ताको भी पानी रे पकई पियंती ठीक अछि चलो तो कहउछन पिले कि माने जदी पिले गोटे लोक माने अत्यधिक पिले पाप करिवनी से पिले आर जन्म रे गछ की जन्म हबो काहे ना सबुठु कष्ट जन्म पिले जदी कहार थाए सेला गछर पिले बुझेला किंतु गछ जन्म पिले जो माने थरे पाई जांती माने जने कर पिले गछ भी तो गोटे प्रकार जन्म ना पिले जो 84 लाख जोनी अछि ता भीतर वृक्ष भी अछि पिले गोटे तो जदी जने वृक्ष जोनी रे पिले जन्म होई जाउची तबे सेटा से पार कला परे तार पिले आउ जन्म हबनी तार पिले मोक्ष होई दिबो हैला किंतु वृक्ष जोनी पिले तांकु ही मिले जो माने बहुत पाप करिथांती पिले हैला बा जो माने बहुत स्वार्थपर हेथांती तो सेमानकर जन्म पिले वृक्ष जन्म होई थाए पिले बोले कह जाए काहे कि ना वृक्ष पिले एमिति गोटे माने वृक्ष गोटे एमिति जिंस ता भितर जीवन थाए पिले वृक्ष भितर जीवन थाए किंतु से किछि कहि पारे निज दुख केबे से का संगे बांटी पारेनी
ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା କି ତମସା ବହୁ ରୂପେଣ ବେଷ୍ଟିତା କର୍ମ ହେତୁନା। ତ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ନିଜର କର୍ମ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ କାରଣରୁ ପିଲେ ସେମାନେ ବହୁ ରୂପେଣ ତମସା, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ତମ ଗୁଣରେ ପିଲେ, ତମ ଗୁଣରେ ସେମାନେ ବେଷ୍ଟିତା, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତ ତମ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପିଲା ମାନେ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକାରେ ପଢିଛେ ପିଲେ କି ତମ ଗୁଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯୋଉ ଗୁଣ ପିଲେ ବଡ ଗୁରୁ ହେଇଥାଏ। ଗୁରୁ ବରଣକ ମେବ ତମଃ, ନା ନାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ଭାରି ହେଇଥାଏ ପିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମୋହାତ୍ମକ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋହାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। ତ ତମ ଗୁଣ ପିଲେ ବଡ ମୋହାତ୍ମକ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ କିଛି କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ପିଲେ, ଅଳସୁଆ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ତମ ଗୁଣ ପିଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ସଂଜ୍ଞା ଭବନ୍ତି ଏତେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲେ ସଂଜ୍ଞା ଥାଏ, ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ଚେତନା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଥାଏ ପିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମନ୍ୱିତା, ସେମାନେ ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ବି ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ପିଲେ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ କାରଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତମ ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କୋଉମାନେ, ନା ବୃକ୍ଷ ମାନେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରେ କି ଅନ୍ତଃ ସଂଜ୍ଞା କେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ବୃକ୍ଷ। ତ ତମସା ବହୁ ରୂପେଣ ବେଷ୍ଟିତା କେ, ତ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ବୃକ୍ଷ। ହେଲା ପିଲେ, ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖି ହେଲାନି ତ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା କାଲିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ପିଲା ବୁଝି ହେଲା ତ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଲା, ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ପିଲା ପଢିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଦେବି ବୋଲି। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ଓଡିଆରେ ଲେଖିବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ପିଲା ପଢିବା, ତମେ ଯାହା କହିବ। ଆରେ ଓଡିଆରେ ପିଲା ମେନସନ କରିଦବା ତ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଟିକେ। ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ହବ ବୁଝିବାକୁ। ହଁ, ତ ସେଇଟା ଓଡିଆରେ ପିଲା ମେନସନ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିଦଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଓଡିଆରେ ଟିକେ ମେନସନ କରିଦେଲେ ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ପିଲା, ପରେ ପଢିକିରି ବୁଝିପାରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲା, କାଲିକି ଆମ ମାନେ ଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପିଲା ସାରିଦବା ହେଲା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କାଲି ବସିକିରି ପିଲା ରାତିରେ କାଲି ତମ କ୍ଲାସ ସରିଲା, କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ 9:30ରେ ପିଲା ବସିଲି, 9:00ରେ ଖାଇକିରି 9:30ରେ ବସିଲି। କାଲି 3ଟା ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ପିଲା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢି 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 ପୁରା ଗଲି। କାଲି ଯାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 12:30 ହେଲାଣି, ବୁଝିଲା। ତ ଯେତିକି ଯାକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ପଢି ପଢି ପିଲା ଆଉଥରେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ପିଲା କାଲିକି ଦେଖିବା ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ପିଲା।